中秋時節，大家都會食柚子。今日我哋就嚟做一道簡單嘅蝦子柚皮。Menu kita hari ini adalah haji yaupe。蝦子柚皮係一道傳統嘅廣東菜，而家去一般嘅酒樓都冇得食㗎啦，因為據說製作好煩喎，所以呢，喺酒樓如果就算有得食，都會收你好貴。其實做柚皮之所以多功夫，我聽講以前嘅師傅又話要浸水浸過夜，又話要燒，其實最主要都係想去除柚皮嘅苦澀味道，所以大家明白咗個道理，做啲味菜一啲都唔煩。我哋今日用一種簡單嘅方法做，其實又唔係好多功夫啫，大家一齊嚟睇下點樣做啊！柚皮嘅苦澀味最主要係嚟自佢嘅表皮。首先我哋用個刨咗柚皮黃綠色嘅部分，但係又唔使刨得咁乾淨嘅，因為柚皮連最少嘅苦澀味都冇，咁就冇晒柚皮嘅特色啦。Kulit jeruk bali sepertinya kelihatan tidak enak dimakan. Kita kasih tahu bagaimana caranya bisa enak. Bagian luarnya yang warna hijau yang pahit kulitnya. Luarnya kita kupas tipis.Karena kalau terlalu banyak, rasa kulit jeruknya akan hilang. Jadi kita sisakan kulitnya bagian luar sedikit saja. 之後我哋煲一煲滾水，將刨好嘅柚皮放晒入去煮。呢個步驟好緊要㗎。Kita rebus air sampai mendidih, kemudian kulit jeruk balinya kita masukkan.啲柚皮要將佢煮到半透明，然後就可以拎起啦。Hal yang paling penting adalah rebus kulit jeruk balinya sampai benar-benar berwarna bening. 煮好嘅柚皮攞出嚟之後，放入凍水過冷河。等佢凍咗之後，我哋就可以用手將裏面嘅水分揸出嚟。呢個動作要反覆咁樣做3-4次。咁樣柚皮嘅苦澀味基本上就去除咗㗎啦。Setelah berwarna bening, lalu tiriskan, lalu rendam dengan air dingin. Setelah dingin, kita remas pelan-pelan, lakukan hal yang sama sampai 3 kali. Seperti ini rasa pahitnya akan hilang. Step yang kedua, kita buat kuah kentalnya. Karena kulit jeruknya masih belum ada rasanya, jadi kita buat kuah kentalnya untuk meresap ke dalam kulit jeruknya.柚皮其實基本上就係冇味嘅，揸乾咗之後就好似一嚿海綿咁樣，所以第二個步驟我哋要準備一個濃味嘅高湯。喺街度食之所以貴，係因為除咗柚皮功夫多之外，又話要鮑魚，又話要海參，又話要火腿咁樣去做呢個高湯。咁有乜辦法唔貴啊？其實用一盒嘅雞湯，再加少少火腿，就已經一樣有咁嘅效果。Sup ayam dan dahamnya kita masak, setelah mendidih kita rasakan. Kita juga bisa tambahkan kecap hitam untuk mempercantik warnanya. 雞湯同火腿煮到咁上緊嘅時候，適量咁樣加少少調味料，試個味道啱之後，將啲揸乾咗嘅柚皮放入去。Setelah rasanya enak, kulit jeruknya kita masukkan, kita masak jadi satu.
然後冚埋蓋收細火，燜佢10零20分鐘，俾時間啲柚皮盡量吸收高湯嘅味道。 Lalu kita tutup, beri api yang kecil, kita masak kurang lebih 20 menit biar kuahnya benar-benar meresap ke dalam kulit jeruknya. 之後熄咗個火佢，由佢攤凍，等食嘅時候先至熱翻。到開飯嘅時候，啲湯汁基本上已經俾啲柚皮吸晒入去啦。用一隻靚嘅碟將啲柚皮攞出嚟安排好，再喺上面撒一層蝦子。 Setelah 20 menit, matikan apinya sampai waktu makan tiba, biarkan di dalam pancinya. Nanti baru kita panaskan saat makan. 一個喺外邊要用幾百蚊先食到嘅菜式，就咁樣喺你屋企嘅飯台出現啦。係咪好簡單呢？大家一齊放膽試下做啦！ Satu sayur yang enak telah siap, teman-teman. Selamat mencobanya ya. 啲味菜最主要係兩個步驟。第一個步驟係點樣去除柚皮嘅苦澀味。 Masak sayur ini ada 2 hal yang paling penting. Pertama, bagaimana caranya supaya rasa pahitnya hilang. Kedua 個步驟係準備個高湯，等啲柚皮吸收高湯嘅味道。 Yang kedua, siapkan sup yang sangat kental untuk membuat meresap ke dalam kulit jeruknya. 蝦子你喺超級市場或者雜貨鋪都買到。 Telur udangnya kita bisa beli di market, di tempat bumbu-bumbu. Pasti kita bisa menemukannya. 所以明白咗個道理，煮呢個餸一啲都唔難㗎。 Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.